वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी, क्या पूछना पहले चाहेंगी? तो मैं 2 सवाल करूंगी, जी उसके जी बाद में बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ ना। जी पहला जी सवाल तो ये है कि क्या बाप के मरने के बाद विरसा फौरन तकसीम कर दिया जाए? तो फौरन अगर तकसीम कर दिया जाएगा तो जैसे माँ होती है वो ज़ईफ होती है आमतौर पर, और कहा जाता है विरसे तकसीम का मतलब है कि हर चीज़ तकसीम कर दो, तो बाकी जिंदगी वो कैसे गुजारेगी? तो क्या विरसे की तकसीम जो है तो बेवा माँ कहा बाप जाएगी। दोनों के बाद होगी या बाप के बाद होगी? और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो फौरन कहा जाता है कि फटाफट इसकी शादी करा दो, ये कैसे रहेगा? और जबकि किसी के मियाँ का इंतकाल हो जाए तो उसको कहते हैं बच्चों की खातिर तुम जिंदगी गुजार लो। तो सवाल ये कि ज्यादा प्रॉब्लम तो औरत को होता है ना, वो कैसे कमाए, कैसे बच्चों को देखे, तो ये मतलब ज्यादा मुश्किल बात है। और तीसरी बात ये है कि पहले तो अब तो खैर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है। मेरे अपने घर की मैं आपको बताऊं कि मेरी बहन 30 इयर्स की थी कि उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, तो उनके इंतकाल के 10 साल के बाद जबरदस्ती दूसरी बहन ने कहा कि नहीं भाई तुम निकाह कर लो। तो उसके बाद इतनी ज्यादा बातें बनाई गई कि ये बेवफा थी, तो ये थी, तो इसमें बेवफाई इसने खुद तो नहीं छोड़ा था ना, इसकी बेवफाई कहाँ से हो गई? वो तो एक शख्स दुनिया में ही नहीं रहा, तो उसको इतनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी अपनों की तरफ से, गैरों की तरफ से, कि लो जी इसने तो शादी कर ली। तो थोड़ा सा ये भी अवेयरनेस दें लोगों को कि शादी किए, कोई गलत काम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। और एक अकेली औरत, माँ बाप तो चलो फिर भी टेक केयर कर लेंगे, लेकिन जब माँ बाप नहीं होंगे तो वो औरत कहाँ जाएगी, कौन उसका ख्याल करेगा? फिर अगर वो बाहर भी अपने सही काम के लिए भी निकलेगी तो भी लोग बातें बनाएंगे कि पता नहीं इस वक्त ये कहाँ जा रही है, हालांकि वो नमाजी परहेजगार ही क्यों ना हो। तो उस सिलसिले में थोड़ी सी रहनुमाई करें और लोगों को थोड़ी अकल दें कि ये हादसा किसी के भी घर में हो सकता है, ये सिर्फ मेरे घर में या किसी और का नहीं, ये किसी के पास भी हो सकता है। तो उस वक्त जब लोग बातें बनाएंगे तो उस उन पर क्या गुजरेगी और उस बेवा पर क्या गुजरेगी? तो काइंडली जरा लोगों को अवेयरनेस दें, इसलिए कि आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है और इतने अच्छे मुफ्ती साहब, इतने सारे लोग अच्छे बैठे हुए हैं समझाने वाले, तो मुमकिन है इनकी बात किसी की अकल में आ जाए। मकसद भी हमारा ये। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, जैसे अभी नूर भाई ने भी बड़ा मुख्तसर सा जवाब भी मैं चाहूँगी ऐसे, क्योंकि काफ़ी सवाल आते हैं, कॉल भी मौजूद हैं। तो पहला इनको जो सवाल था कि क्या अगर कोई शख्स मर जाए तो क्या फ़ौरन उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको डिवाइड कर देनी चाहिए? क्योंकि अगर बेटों को होता है ठीक है सब चीज़ें अभी हम बहन भाई में तकसीम कर दें, तो बेवा कहाँ जाए, यानी कि जो वालदा हैं वो फिर कहाँ जाए, तो उनके हकूक़ कहाँ पे लाई करते हैं? देखिए, ज़ाहिर है कि जब वारिस का इंतकाल हो जाता है तो विरासत को फ़ौरन तकसीम करना चाहिए, ठीक है। और जहाँ ताल्लुक़ रहा कि वो बेवा कहाँ जाएंगी, तो ये सवाल ही खुद मुबहम सवाल है, बेमानी सवाल है, इसलिए कि जो औलाद ज़िंदा है वो अगर ज़्यादा छोड़ के नहीं मरा बाप तब भी जिम्मेदारी है, ज़्यादा छोड़ के मरा है तब भी जिम्मेदारी है, माँ मुफलिस है तब भी माँ की जिम्मेदारी है, माँ के पास कुछ चला गया तब भी जिम्मेदारी है। विरसा फ़ौरन तकसीम होगा और वो जो जिंदा बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है ये कि वो माँ का ख्याल रखें, और जो माँ को हिस्सा मिला हुआ है उससे हिस्सा तो ताल्लुक ही नहीं है, बेटों की औलाद की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है वो। अगर किसी कहीं ऐसा हो रहा है कि खातून कोई बेवा ऐसे परेशान हो रही, मुतासिर हो रही इस हवाले से, तो ये तो आलमिया है हमारे यहाँ का, तरबियत की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और जो उनका अगला सवाल था कि जो 30 साल की उम्र में बहन की शादी में बेवा हो गई, तो देखिए सबसे बड़ा अलमिया हमारे यहाँ ये है कि अगर लड़की जवानी में बेवा हो जाए तो माशरे में रिश्तेदारों को भी, घर वालों को चाहिए कि जो कमाई लड़की बैठी हुई है ना उस पर तवज्जो बाद में दें, पहले उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और सीरत रसूल भी है, पैगाम रसूल भी है कि जब कभी तुम अगर अक़द करने लगो अपने आइज़ा में, अक़रबा में देखो को बेवा क्या मुतलका, ठीक है, किसी वजह से तलाक रसूल हो गई है, तरजीहन बेवा अगर कोई है तो तरजीह दो उसको किसी बेवा से निकाह करने के लिए। क्यों? इसलिए कि कंवारी जो बच्ची है उसकी शादी तो हो जानी है, हाँ। इसकी नहीं हो पाएगी। और ये जो आज शादी कर ली गई तो ये तो वही वाली बातें हैं कि जहालत की इंतहा है और कुछ भी नहीं है, समझना चाहिए। शरई तौर पे आप कहीं भी बाउंड नहीं। मुझे ये बताएं कि अपनी शादी के 10 साल बाद भी अगर वो शादी करी तो लोग कह रहे बेवफा होगी, तो अगर हम वफा की भी चलें, वो देखें आपकी मियाँ की अगर डेथ हो जाती है और उसके बाद कितना अरसा फिर आप उसके, अगर कह जाते कि आपको सोग मनाना है कि जिसमें लोग कहें कि हाँ जी वफादार बीवी थी, क्या कोई ऐसा टाइम है मकसूद है? कुरान करीम में देखिए बड़ा खुल के तमाम चीज़ें बयान करता है। कुरान करीम में आता है कि जैसे अगर कोई इस तरह बेवा है
تو اس کے بارے میں مردوں کو کہا گیا. اچھا دیکھیں ایک ٹرم بتا دوں یہاں پہ, ایک فقہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے باقرہ اور سیبہ, یعنی سنگل کنواری اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, اور سیبہ وہ جو ویڈو ہے یا ڈیورسی ہے, جو یعنی ایک ایکسپیرینس کر چکی اور وہ شادی کے مرحلے سے گزر چکی. تو دونوں اس کے اسٹیٹس میں تھوڑا فرق ہے. باقرہ کا تو یہ کہ وہ اپنے ولی کی اجازت سے شادی کرے گی تو اس کا نکاح ایک پورے کمپلیٹ شرعی طریقے سے منعقد ہوگا. سیبہ کا یہ ہے کہ بیوہ یا مطلقہ خود اپنا وہ حق رکھتی ہے کہ اگر وہ کسی مرد کو پسند کرتی ہے, اس سے وہ کمیونیکیشن کرتی ہے اور رابطہ کرتی ہے نکاح کے لیے, تو اس کو اختیار و شادی کر سکتی ہے, گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے گی. تو اب اس کو برا سمجھنا چاہیے, اس کے لیے شریعت نے کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں کیا. قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہو اور عدت میں ہیں تو تم اس کو کھل کے پیغام جب تک کہ عدت میں نہ دو, بس تم اشارے کے نام میں اس کو کہہ دو کوئی بات اگر کہنی ہے. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شادی کی نیت سے اگر کوئی میل فیمیل کا کمیونیکیشن ہو رہا ہے تو اس کمیونیکیشن کے ذریعے اس کو ڈائریکٹ تو کہنا ذرا برا ہے کہ اس کے شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے, لیکن اشارتاً کہہ دو کہ تمہاری کمپلیٹ ہو جائے گی, پھر سوچنے اس بارے میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں, اس طرح کی بات کہہ دی جائے تو بہتر ہے وہ. اچھا بیوہ کو ولی کی دوبارہ سے اجازت کی ضرورت ہوگی؟ سرپرستی تو ہوگی ڈیفینیٹلی, لیکن اس کو اختیار دے گا کہ وہ نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح اس کے اپنے اختیار سے منعقد ہو جائے گا. یہ اس میں ہے. اور رہی بات ایک اس کی بھی جو جاب کی بات آئی تھی کہ اگر وہ عدت میں اس کو جاب کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو ڈے لائٹ میں تو کسی فقی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر مجبور ہے, کیونکہ آج کل ظاہر سی بات ہے کہ جاب بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک ہفتے 2 ہفتے نے جاب سے ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں پرائیویٹ جابس کے اندر, تو اگر اس کی مجبوری ہے خود سیلف وہ ارن کر رہی ہے تو اس صورت میں اگر کوئی کفالت کرنے والا نہیں جاب سے نکالی جا سکتی ہے. تو اس میں آج کل کے ظاہر نائٹ شفٹ بھی ہوتی ہیں, ڈے شفٹ بھی ہوتی ہیں. تو اگر اس کی ایسی شفٹ ہے کہ نائٹ شفٹ ہے اس کی اور کمپلسری کہ اس کو جانا ہی جانا جاب پہ, نہیں جائے گی تو نکال لیا جائے گا, تو مجبوراً اس کو اس چیز کی بھی اجازت مل جائے گی کہ اپنے ارننگ کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت, جیسے نور بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ تو رات کو بھی جاب پہ چلی جائے گی. اور صرف دیکھیں پیٹ بھرنے کا مسئلہ نہیں, روٹی تو کہیں سے بھی مل جائے گی, بات ہوتی ہے گھر کا کرایہ بھرنا, بجلی کا بل بھرنا, بچوں کی فیس بھرنی ہے, تو اس صورت میں اس کو رات کو بھی جانے کی اجازت دے دی جائے گی. اور اگر کسی بیوہ کے پاس ایسی کوئی پرابلم نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اگر اپنی عدت کمپلیٹ نہیں کرتی تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ گناہگار ہوگی اگر وہ عدت اپنی مکمل نہیں کرتی, اور عدت کی مدت جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوگا نا اسی وقت سے شروع ہو گیا. اگر جیسے مثال کے طور پر شوہر کہیں تھا اور اب 2 مہینے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا 2 مہینے پہلے انتقال ہو گیا, تو وہ 2 مہینے تو اس کے نکل گئے ہیں, بس 2 مہینے اور 10 دن کی عدت اس کے اوپر ہوگی. لیکن اگر نہیں کرتی ہے, کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور عدت نہیں گزارتی ہے تو عورت سخت گناہگار ہوگی. اچھا لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جیسے نماز روزہ کی آپ قضا کر لیتے ہیں تو عدت کی کوئی قضا نہیں ہے. آپ نے اگر عدت کر لی تو ٹھیک ہے, باقی دنوں میں عدت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ باقی دنوں میں عدت کر لیں گے. ابھی مجھے ضرورت ہے باہر نکلنے کی, بعد میں بالکل بھی ویسا نہیں. اچھا نور بھائی یہ سوال بھی آپ سے, لیکن مجھے یہ بات بھی بتائیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں ان کی شادی پھر, اور اس کے ساتھ وراثت تھوڑی اٹیچڈ ہو, تو ان کی شادی ان کے دیور سے کرا دی جاتی ہے, چاہے عورت کی اس میں مرضی شامل ہو یا نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عورت کی اگر مرضی شامل نہیں ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. ایجاب و قبول کر رہے ہیں نا, پہلے تو عورت سے اجازت دی جاتی کہ تمہیں فلاں سے نکاح کیا جا رہا ہے. نور بھائی اس میں تو خواتین کا خود سر بھی ہلا دیا جاتا ہے, تو اگر یہ دیکھا جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا جب تک, جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ٹرم استعمال کی, صحیح بات ہے. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کتنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں ایسی شادی جس میں لڑکی, آپ دیکھیں ایک باقرہ ہے, یعنی کہ ایک, میں آسان اردو بولتا ہوں, ایک کنواری لڑکی ہے اور ایک بیوہ ہے. کنواری سے زبردستی کروا دیا, اس نے کہا ہاں چلو میں کر لیتی ہوں, تو کنواری کے ولی بھی ہے نا, لیکن اگر بیوہ ہے تو بیوہ کی شدت, اس کی اپنی وہ ذات میں خود ہی نکاح کر سکتی ہے کسی سے, جو اجازت والی بات کی جا رہی ہے. اور اگر بیوہ ہے اور اس کے زبردستی شادی کروائی جائے, اس کی رضامندی, اس نے کہا کہ مجھے قبول ہی نہیں ہے, لفظ استعمال ہی نہیں کیا, نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں فقہ میں پڑھا جاتا ہے وہ سر ہلا دے عورت, یا بہت زور سے رونا شروع کر دے, یا پھر وہ کہے کہ ہاں جی میں قبول کرتی ہوں, تو پھر نکاح منعقد ہوتا ہے. اور اگر عورت نہ کہے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے. جی بالکل, وہ آپ ایسے ان کے بھی ہوگا کہ لڑکی اجازت دے ہی نہیں رہی, اس کی اجازت ہی نہیں ہے, وہ بیٹھی ہے, زبردستی کروایا جا رہا ہے, نکاح منعقد تھوڑی ہوگا. اور اگر کوئی ایسی کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ, کوئی فائنینشیل ایشو نہ ہو, اور پھر بھی اگر وہ اپنی عدت پوری نہیں کرتی, یہ ویسے میں آپ سے دونوں سائڈ پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یا چاہے وہ ڈیورسڈ ہو چاہے وہ بیوہ ہو. تو دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا عدت گزارو, تو مسلمان پر واجب ہے کہ عدت گزارے. وہ عورت جو عدت نہیں گزارتی وہ سخت گناہگار ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت میں آ سکتی ہے. ایسی عورت کو چاہیے. اور دوسرا آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ کوئی بھی شخص مال کے لیے شادی کرے گا, حدیث کی روشنی میں اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ فقیر نہ ہو جائے.
अगर कोई देवर भाभी से इसलिए लालच में शादी कर रहा है या ससुराल वाले वरासत के लिए शादी करवा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। कोई सास भी प्रोग्राम देख रही हैं, अकॉर्डिंग टू हदीस उस आदमी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो फ़कीर ना हो जाए। कोई इज्जत के लिए शादी कर रहा हो। ये जो इतने बढ़ के जहेज जो मांगे जाते हैं, तो ये सुन लें। अच्छा जी, सरगोदा से हमारे साथ कॉलर मौजूद है सायरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैंने पूछना था कि देहातों में ऐसे होता है कि शौहर का इंतकाल होता है ना, जनाजा लेके बाहर जाते हैं, जी तो जी। फिर ऐसे कहते हैं, देहाती औरतें कहती हैं कि जो बेवा है वो एक दफा बाई घर से निकले और फिर चाहे घर आके बैठ जाए तो उस पर ना इद्दत वाजिब नहीं होती, क्योंकि उसने एक दफा दलीज पार कर ली, फिर आ गई, उसको मजबूरी है, उसने बच्चों को पालना है, आना जाना अंदर बाहर। तो इस बारे में मैंने पूछना था, ये देहातियों का ये ख्याल सही है कि गलत है? चलें ठीक है। ये और कहती खवातीन कहती हैं, अलामा साहब ये बताएं। देखिए, हमारा 3 तरह की शरीयत हैं। एक शरीयतुल निसा है, एक शरीयतुल जहल है, ठीक है ना? तो शरीयतुल निसा और शरीयतुल जहल में तो सब चीज़ें होती हैं, वहाँ तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन शरीयत इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? एक औरत बाहर निकल गई है तो निकलने से हमारा ये नहीं, आपको अंदर आएगी तो इद्दत खत्म होगी तो इद्दत बाकी घर की दहलीज से एक बार कदम बाहर रख नहीं, ये बताना ये जहालत है। ज़ाहिर है वो जिस इलाके से हैं उस इलाके के अंदर तो मज़ीद फ्यूडल सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ तो वैसे ही मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और तो ये जहालत और कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बाहर निकले या ना निकले, इद्दत पर वाजिब होगी उसके बाद, ठीक है? इद्दत पे, हाँ ठीक है। और वही वाली बात कि इद्दत की भी कोई कज़ा नहीं है। नहीं, इद्दत को कज़ा नहीं है, ठीक है? बस फ़र्क अलबत्ता इतना है कि जैसे मेरी बहन दर्ज कर रही थी, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये फ़र्क है। हमारे यहाँ जिस दिन पता चलेगा शौहर बाहर गया है, कुछ खबर ही नहीं है, जिस दिन पता चलेगा कि उसका इंतकाल हो गया, जिस दिन कन्फर्म हो जाएगा, हमारा इद्दत उस दिन शुरू होगी, ठीक है ना? वो नहीं है कि वो 6 महीने पता चला 6 महीने इंतकाल हो गया था, आज पता चला है जी जी। तो इस वक्त तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जिस दिन पता चलेगा कि शौहर इंतकाल हो गया कर गया, तो उसी दिन से उसकी। और देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर बात है, तलाक की इद्दत में और फौतगी की इद्दत में यही फ़र्क है। जैसे पहले वाला मसला आया था कि अगर रुखसती नहीं हुई है और तो उस सूरत के अंदर तलाक अगर हो गई है तो वहाँ उसमें इद्दत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फौतगी की सूरत कैसी है कि चाहे रुखसती हुई है या नहीं हुई है उसमें होती है। इसीलिए जब किसी और कंफर्म हो कि आज पता चला कि मैं आज बेवा हुई हूँ, मेरा शौहर मर गया है, तो उसी दिन से उसकी इद्दत होगी। ये फ़र्क थोड़ा सा डिफरेंस। और इसमें एक बेसिक मकसद इद्दत में ये भी कि अगर आपका हमल हो तो वो जाहिर हो जाता है, वो तो अगर खातून हमला वो तो फिर वाज़ेह है, उसके पे 4 महीने की शर्त नहीं है, उसका वाज़ेह अमल जो है वही इद्दत है उसकी। ये क्यों हमारे यहाँ, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन ये जो मैं वर्ड इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं एक तरह से आप लोग को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ, ये बेवा औरत को हम क्यों मनहूस तस्वुर करते हैं, अपनी तकरीबात से उसको दूर रखते हैं और हमें लगता है कि वो अपनी किस्मत हमारी रसूमात के ज़रिए हमारी बच्ची में आगे ट्रांसफ़र कर देगी। वही मैंने कहा ना, बड़े सगीर के कुछ आसारात हमारे